যতনো লামচক সও রাজাহানি খুপ চ্যানেল দেখিয়ে আইনি মুখে দবিন চংপ্রিংসে মিজোরাম আসাম ত্রিপুরা মণিপুর ইন্ডিয়ানি ফাথারতনাই বাংলাদেশ মায়ানমার তিনি নাম বুসকাও খুপকতা বা কৌকমাকতা খিয়ে থেথেনি সায়ে খনারনি হিয়া आं তিনি মা ফাইমखे लाइथारे मा ও বাং মা কৌব্রু সাইনলাইমন তুইয়ে বাং মা সালাইহা আজকের আমি একটু বাংলাতে বলবো কারণ গত বিধানসভা অধিবেশনের কৌব্রু নিয়ে কিছু বিধানসভাতে তুলে হয়েছিল কিন্তু আমাদের সার এমএলএ প্রমোদ রিয়াং এর আগে গত বছর বিধানসভাতেও কৌব্রু নিয়ে বিধানসভা অধিবেশনের তোলা হয়েছিল আমাদের এক্স এমএলএ ধনঞ্জয় ত্রিপুরা তাইনে বিধানসভাতে রিয়াং বাসাদের নিয়ে বিধানসভাতে তোলা হয়েছিল এবারের দ্বিতীয় বছর মানে দুবার মানে বিধানসভাও কৌব্রু ন তুই ছাম সেমাইকে ধনঞ্জয় ত্রিপুরা এমএলএ ব্রহ্মনাং আখে তাকলাই খেলে ব্রহ্মনাং এমএলএ প্রমোদ রিয়াং ওয়াইনি কাহা কৌব্রু ন তুই ছাম आरो बो कौब्रु न तुइ साम बां मा बिं साफि लेयो मा ओ आरो बो एतिनियो आं फाइमले नना आं फुम जुमले कौब्रु साया मोवा मान बा साया माक मा तंफि आबो उमसिंयो आदा ब्रु रखे बले महाफनो क्रुइ बुक्सा हिमदि खिए सालाय पायो मामबा ये जुदा मामबा ये आलादा हि सालाय पियो आरो बो बले केहा जाति केहा दफा वो जों फेलाइन माफंया जत जों त्रिपुरा सा थांसा जों हिमदे तिनि कौब्रु साइमले थांसा नि फेलाइ थाने माया आखे तुम तिनियो जाति डिवाइडेड अन माफनो ओया केहा काउ ईश्वर वाइके नाम होया म केहा जाति केहा ब्रु बिनिफनो काउ दंगो आनबाय तिनि त्रिपुरा हाथे वो 19 ट्राइब बा 20 ट्राइब जाति से कौ जुदा जुदा के दंगो आरो मोदि खिए ब्रु राव कौ साइमो चिनिफो मानि कौ नांगो हिमो माले 1952 ओ तिनियो चिनि ब्रह्म नां थुयो थांनाय चिनि मिनिस्टर ड्राव कुमार रियां बं सैंपल स्कूल वास कां फुओ परे फुओ खुपर काहाम जन न आबरो बोइम चुंहा कारी ये तिनिया मिशनारि इंचिं फो उंथो इंग्लिश वाई बांग्ला वाई खेमन बा पंदावा चिसो यानी बा पंदावा कौब्रु वाई खे बांग्ला स्क्रिप्ट वाई खे आबरो ट्रांसलेट खेले म कौब्रु नि पोइला बोइम चुं कामके खुपर काहाम जन आबनो पोइला कौब्रु वाई खे सुयो ओ आबो वाई खे चुं चिनि कौब्रु वाई खे चुं परे मायो पोइला 1952 आखे चुं ट्रेन उफियो त्रिपुरा बा चुंखे ताल हियो ब्रानि कौवै खिए 1943 ओ खुशी कृष्ण रतन मणि हिए चुं जतो सियो रियां बिद्रोहनि केहा लीडर हिए सियो बिनिम फायं खुशी कृष्ण त्रिपुरा हिए ओ बुं आफु काउ बर्मा हिए केहा बोइ सियो आखे आरफो आबो सदिसिनि रचा मुंग्रनो तिनिया त्रिपुरा कौवै खे सुयो आबोनि या गुवा 1952 के कौब्रु वाई खे चों बय चों हामायो एखना আমি স্পষ্ট করে বলেছি রিয়াং ভাষা দিয়া খুব বাইবেলের একটা চ্যাপ্টার আছে যহন কয়া সেখানে আমাদের এক্স মিনিস্টার বর্তমানের পৃথিবীতে নেই ड्राव कुमार रियां ওই বইটা সে আমাদের রিয়াং ভাষা দিয়ে ট্রান্সলেট করেছেন এরপর বিভিন্ন রকম বিভিন্ন বই পাবলিশ হয়েছে এরপরে আমরা জানি ইন্টারন্যাশনালতে যেভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ আছে বা সবাই জানে বাইবেল কয়েকটা আছে এরপরে আমাদের রিয়াং ভাষা দিয়া নতুন নিয়ম
পুরাণ নিয়ন বাইবেল ট্রান্সলেট সম্পূর্ণ এখনো আছে। আজকে আমি মেইন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি আমাদের রিয়াং ভাষা দিয়ে কি বই আছে, আবার রিয়াং ভাষাকে কে কে রিসার্চ করেছে কয়েকজনে আমি বলবো বই সহ। ওই জায়গাতে বাংলা দিয়ে লিখেছিল, বাংলাতে যে লিখেছিল এখানে 100 ওয়ার্ডের 40 ওয়ার্ড বা 50 ওয়ার্ড এখানে রিয়াং ভাষা আছে। আমি এখানে একটা বই করে আমি যতদূর সম্ভব আপনাদেরকে আমি দেখামো যে মাইমো জরাওয়া আং তিনিও যতসু বই কাউব্রু সয়ে जुगाते মনে আং ফ্নকনি নাইনাই আখে ট্রে নাং আইনি থিও যতসু ক্রুই নে মানো না নো কালেকশন খেখ্রনে বা পান্দাও নাং যতনা আং কাবক ভিও এখানে স্পষ্ট ভাবে আমি যে বই রিয়াং ভাষা দিয়ে কাউব্রু লেখা হয়েছে এই বইটা আমি এখন সবাইকে দেখানোর জন্য ব্যবস্থা করছি, যা পারি তা আমি দেখাবো যতটুকু সম্ভব। একটু সময়ের মধ্যে অল্প সময়ের মধ্যে আমি বইটা শো করব। এই বইটা বিভিন্ন রকম বিভিন্ন রাইটার আছে, ম্যাগাজিন আছে, এইসব বিভিন্ন রিয়াং ভাষা দিয়ে বিভিন্ন বই লেখা হয়েছে, কিন্তু আমার কাছে একটা এখন পর্যন্ত আমি পাওয়া যায়নি, কিন্তু কমপ্লিট হয়েছে। ইসকন তারা যদি বই বা আমাদের রিয়াং যারা হিন্দু ধর্মত্ববাদ ছিল তারা অনেকের বাংলা ভাষা দিয়া কয়েকটা ধর্মগ্রন্থ সেটাও লেখানো আছে, কিন্তু আমার কাছে ছিল না। বাকি আমি আমার কাছে যা আছে যা আমি তাই শো করব। आं जे माइमो जरवा आंना न फुंनाय चिनि ब्रु रफो बांमा इस्कन दिस्कन माकमा हिंतो आबोदिमा काउब्रु वाइखे सयक मरो फनो तो आरे फा आं रो तिनियो फुंनायनि मले तिनियो बरो सियो ब्रु नि काउ होग्रा ब्रु इडियम्स एंड फ्रासेस ममाना फुंनाय पुइला बखे मिजोराम चिंयो सैखुयो म चिनि ब्रमनां रेबारेन लाल जुई luanga apeto ya o bong boss yo ke abon ya goa trip no pinai ang boke tau slang pha ya o tau klang phani tu ye ke ha boi soya mo Rasprasad Chaudhary bro nimsing poila mantri chanai boro bini ke ha boi soya mo bini kok mana soya mo to boss hoine ke chini sadiang pha mongke khotro jeriang joto sio bong ke ha फौजी निकेहा IPS ओंगे रिटायर ओहा आबन पायेट्रे आं फुनु फिनाय चिनि काउनो बे थके साउथाय सैनाय बर तंगो काउ मुनि कालाम हिए तंगो बस सैनेखे ब्रम नां रेबारेन एसके मसा हिए ओ बुं बके काउ मुनि कालाम बुं सैफियो आबन खैफिए ट्रे फुनु फिनाय आखे बरोwo international बाइखे जों सिखा मतो नेशनल फनो सिखा मतो बरोwo सया मतो dancing with the howler god ये बाकी इंग्लिश राय आरिमफो बरोwo काउब्रु मैक्सिमम वाट बरो 40% नि above काउब्रु वाट तंगो जुदा जुदा किया आरिमबो बोले चोंसियो national level international level बरो सैनेखे चिनि SDPU ब्रह्मनां राजू कुमार Riang bong simose Holar dancing god mama Holar with the dancing with the holler god mama okay abon khoi phie chungtre nai phinai tre tongphio okay boro pho chungnok phio tre ke haboke RK acharya himo bonwo ke bo Riang ye simo tongo boke boboike tribal research Institute Government of Tripura ni se moto him babole kaubruya arim phai English him pipono borofo kaubru kauthai bangma klaising moto abon bade antre phinai tangpho uchiha simo Bru Riang Society and the Religions ni seineke sariang pha khotro jeriang bofo bong soima boy akhetre phno phinai chini bok pandaw nang thokmo an analysis study on Bru grammar Bru grammar boke Bru grammar bos hinike chini
Reverend SK msa bono bong suipio ake trep no pinai bokhe no waying krimo ke rhymes himoma soha sai ko ke bokhe ang sasa ang suimono rhymes waying krimo bokhe ang sasa suimono ake boni khoye trep no pinai auchi ha lamani hingsong bo suineke brom nang khotro zuriang msamongke seriong pha bo bung sipio aban khoi pia trep no pinai Bru Boi bokhe bangla okhor bai Bru Boi hamya chaya bukar hoidi ama songroma Bru Kol Devi ye boro se amokhe bokhe chini thoi thanai kaskau tari choron riang bini sawo ba bongbai khiye bo tui theye soria mo boise bo pho totally kau bru waise bo abon pai phike trap no phinai bro tongpio profile and road map the Bro People Organization yarung tho Bro People Organization himani bini ke ha aboni tuimung ma tangmung ma se mo pho boro kau bru waise aketre boi chongnai le phina poilawo chini thuithanai chini brom nang gitto kumariang kau bru obidan ye suimo tongo bo kau bru obidan ye boro pho kau bru klai chimo chongtio poila bangla baike kau bru no nangmoni kau boro suyakmo bini tre boi phono suyakmo tongo bongta o thuye thangpi phono bokhe ang chong hamai mo boni ba deu tre bini boi suyakmo tongo aketre phno phinai borowo tongphio soito chonglai mo soito chonglai yaknai ma hingye ka Philip wai bono ke ha translate ke khomo kaubru wai khie ka Philip nya ne ha borowo bono tre bro joto nang khruye boro kaubru khie sai kau ni sinyo translate khemo tongo aketre chongnai phinai bokhe magazine bo magazine ke silver jubilee 2005 bro ni khorang hiye chongsio bokhe bro socio culture organization bai khiye bokhe mo boss hapariye te mokhe bale chini bet thake rucha ni krong ya phang wo raizoham hiye chongsio bokhe raizoham se abon khoi phiye borotre phunai phungnai ha master himoni kauma bokhe bromnang Reverend Saron Kumar bai suyo akhe treke ha uchi ha bromnang Saron Kumar msawai suyo phimo Bru ni mother of Bru revised edition 2018 bokhe chini bromnang eskem sawai ke suimo akhetre chungphnu phinai pavitra toima dumbur himoma pavitra toima dumbur ni tuye suyakmo boro suinai ke chung boro sio bromna poncharam riang akhe bini loge tre tongnai bo pavitra toima dumbur bo pho suyakmo abon khoi phie tren nongphio juda salmungni tangmul juda salmungni tangmul boro wang khe kobru wai tongo salni mungrong abon paikhe treang phnu phinai raiksom ni magazine bokhe raiksom ni magazine bokhe uchiha treke ha tongphio raiksom ni magazine borsinoi kangnoi bo magazine khe abon khoi phie Bruce nonai mtho ni magazine Bru ni yakalam abon pai phie tre theka hama bokhe ta 2022
2022 ni bro ni yakalam bro snonaim thok bai khie tui khlaimo treke ha tongphio bro ni yakalam bokhe 2008 o magazine publish omo trepnunai treke ha boikhe riang ni kingkokma kau bro bai clearly riang ni kingkokma boi sonike kau bro no tuye jater jat sing kheye political bai kheye ta thonglai tho hiya ang joto political leader no maksa yo kau bro le ke ha mani kause tinio kau bro hiya tina jater jat central sorkhan chebonto skolo 22 number code maimo pho onto tinio bro sahitya academy bai khe tui thia mo bai khe tinio bojora so phaimo ake tinio india ni linguistic center thia kau sok moropho tinio bro sahitya academy rok bai khe tui thia mo bai khe se tinio bode khe ngo an bai lai thane ma semayo chungno o central sorkhan che ke ha job la mo aro kau bro ni kau bro bai pho aro allowed ke main khop mo ke chungno o an bai tinio tre language center ba linguistic chingyo phono boro se amatongo maumi hinke dr ganesh devi bini thingo pho bo kau mano surya mo srai khe tongo akhe aboni ba dewo dr komod kondu chongsio tripura ni bethake research person ke ha kongthai barani kauno research kheye bung samabini kau di kheye tinio riang kau ba kau group ho ke ha kau se brangle tinio abaro srai ke suya motongo komod konduni boi pore ne role joto samane arimba ye bono chung safi la yamani kheye tini political wo tuye thong la yamani kheye kau bru se ye chung tha modei bom ha modei kheye chung joto tripura sa modei kheye tinio kau bru saimono chini bru nim simphonto political nok hiye tui singye kau bru no political tui singye ta thonglai de hiya maksayo bang kau samokroi derama to khenam joto amchi khronai khoma khenai hiya ang nan joto no masaphiyo tinio kau bru khe ang phno mo boi khe chung kholphechi ke ha na ang phno ha tre bus kawo mai khe bonim bat khuye tre bakino ang phno ni nai phinai somung thamo ongke arimpho nang kroni thondi aini channel bai aini channel lok tang khe na subscribe khedi like khedi share khedi khaksa ha rajahani khupo channel chingyo